এই শুভ মুহূর্তে আমি এক কলা স্কুল অনুষ্ঠান আমার ডক্টর লোকনাথ সাহু ডিগ্রিস উদ্ঘাটন কলে এবং আহরি আনন্দর কথা যে আউ জনে এসিবির ডক্টর আচার্য মহোদয় লক্ষ্মীধর আচার্য মহোদয় সে এক মানে ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଯୋଗଟା କେମିତି ହୁଏ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଏ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନା ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ହଠାତ୍ ପରିଚୟ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଜି ଆସି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଇଏ ଏକ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଗାଯୋଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାର୍ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ସେ ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆମ जिलार जो कलाकार संघ जिला स्तर अच्छी से आसी पहुंचले ये एक अपूर्व सुजोग क्या हठात जोगाजोग गोटे गोटे आश्चर्य तेणु पतित बाबू से तो मुख्य जे कि आज एक अनुष्ठान करते आगक ने अन्य समस्त उत्साही आम गाँव उत्साही युवक एवं अन्य समस्त बंधु समस्त बहुत बहुत अभिनंदन दूसरी धन्यवाद दूसरी जे अनुष्ठान को हठात आरंभ कर ये केमी आगे निश्चित भाव में सहयोग करेंगे जहाँ कहले स्वप्ना मैडम आम उत्साहित गाँ लोक हिसाब से आम अनुष्ठान जहाँ दरकार आम सहयोग करूँ प्रचार प्रसार करूँ तेणु समस्त को धन्यवाद दे मोर वक्तव्य शेष कर आज उद्घाटनी उत्सव समाप्त करा।